Manikia, Tibraha, Tibrasa, Muluk Baikan, Maikolja, Angkor, Torcha, Nokni, Adam, Ungui, Cem Wngkha Yagulu Kaitorni, Ungui, Swmai, Tanggui, Sajawu, Hakrake, Kuito, Manungui, Swmai, Tangu, Sajawu, Karut, Enem Makni, Disintui, Hakjak, Keramo, Kuito, Kukui, Tei Harap, Umui, Mano, Bokjagui, Pangmani, Omungo, Kabai, Kubai, Pangnai. Next is 19. Sri Kumar Shankar Deborma, 19 Amtuli Kulagati SC constituency. Honorable all members, John Oro Adcini Bidi Onujai 1985 conduct rules ne অনুযায়ী 173 वो যেহেতু শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ने मंगोई অনিমেষ দেববর্মা প্রপোজ করেছে তাই অনারেবল মেম্বার্স যিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন प्रस्तावना समर्थन खाजा there is no another contender তাই আদার্স পক্ষ থেকে আর কোনো প্রপোজ সপাইলিয়া সুতরাং শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া আনকন্টেস্ট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধ্যকার 19 এপ্রিল আগামী বছরের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত বলে আমি ঘোষণা করলাম। ধন্যবাদ। আমি উপস্থিত স্বশাসিত জেলা পরিষদের সকল সদস্যদের অনুরোধ করব আজকের এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনডিফিনিট পিরিয়ড নিবাগে সভা মুলতবি খাইমানি সিকান মনঘোষণা খাইনাই যত মেম্বার্সরা जों বাইরে কাউন্সিল ভবন বুসকাঙ্গো কাইসা ফটো সেশন খাইজাকনাই নরক উপস্থিত দंदि সো तिनी Autonomous District Council ni members undertaking ceremony, election of the chairman, election of the CM, beneficiation, ang orono, ଅଧିବେଶନ ମୁଥାକା ହନେ ଘୋଷଣା ଖାଇଯାକା Thank you.
मोजां सदागतखौ त्रिपुरा मुलुगबायखां नायखरजाक हांखर कक्साबनावनि आरो मुंगै जमजाफा यागो कायतरनि मुंगै स्माय तांगै साजाव खाक राखे बयतनारगै स्माय तांगै साजाव भारत एलमबागनि बिसिंथै खाजाक एरनो बयत गुबै तै खरक गमै आनो बकजागै दमानि सामुनो खाबाय खुबाय थांनाय Next is 19. Sri Kumar Shankar Deborma, 19 Amtuli Kulagati SC constituency. Swmai tini jotono sini MDC Kwtal Songjawi Penai joto MDC Rokno ani bukhakti ti sini mothani bukhakti jotono hambai tini ang ese Kwtal Cem Wngkha ang buskang salo sini ti prasani bagai je samung tangjangnai rokno sini bubagra te sini senior leader rokni dagi mungbai te boroni wansong mungno bahiki fulfill khaimana bono te samung khainai teibo sini kwbangma amsai tabokphano nangmani sepmai ya ngui tongmani nini tamo snai tini ব্যবস্থা করে lamani ব্যবস্থা করে nini education ni lei phangjakmani hamya ngui tongmani mahairona jeng buskango joto ni chuba chubai sini joto MDC tei public ni motamot bai jeng buskango samung khaiwi bahaki chini ti prasarokno jeng teibo buskang ago romano bono tei jeng samung khlaini kaisa sini abu Kwtal Cem Wngkha Purna bahkan wansub nengke Cem Wngkha mau bo bahai wansub nonton actually ang Cem Wngkha hanai ani imang mo bunuk maya tani ke ang dopani bangui samung khainai hai hanai wansui bubagra no loge rokha tini bubagra ano tei bubagra tei ti pramo thani ngui te ain kitini ngui joto nang ano songkha amuni bagai ang tini Cem jas ang dopani bangui samung khainai hi phaimani bagai chi tini ojagawo Saudara kami apa sambo bahkan ya perisa sakna nengke bahkan sambo buskangni samung jeng Pelawo ang study maklai granai tani ke ang first time ang MDC ngute administration ang sani thangkhang ke asung ani knowledge kuri joto chini senior leaders te officers staff tongnai rok bai joto alochona khlaiwi bahike buskango samung khaimano administrative nei je system bahai bono ang kahake study khaiwi buskango samung khainai tuma ke ang ani bukhabai ni samung khainai chini dopani bagoi chini ti prasani bagoi chini bahike buskango yok sanani lamao tlang manai bono tei samung khlainai Ini wancu mama pula lupa hamkai ni bos hamkai ni wancu. Lupa hamkai to kabangma samung agibu isa masa tangjaka hai phanu je lupa hamkai ang saimana ang nije ne bikra ani mungsa gerui ini bikra ang busi bahike matong ge first priority lupa hamkai bikra rokno bahike kisa at least sajane nungjane ni ব্যবস্থা chini edc ni fan hoite busu khaiman bono tei chung samung khainai Poila sama. norok ni tong bari ni nakar nung to prela tepralen ke nung tabuk salo samung mo bahkan makmum Greater Tipraland Wngkha chini movement ni kaisa mosung Greater Tipraland tei sibubagra busaka mosung yakaya namake democracy country wo development bu nango nge development ni je sep tongmani bono chung development implement khainai bagoi chung at the administrative post tongoi chung samung khainai tei party ke Greater Tipraland ni bangoi buskang samwa agonai bubagra ni netritin agojago चीनी हाँ चीनी नाइकल फांग हम लोग का पुन्नो भी तो हम लोग का तिपरासा है सिर्फ बुबाकरा तो एक अकेला तिपरासा नहीं तो सबके लिए हमने जगह हम लोग का जगह है और ये पार्टी का डिसीजन है कि
कि हम भी पार्टी में त्रिपुरा मोथा में हम भी तो प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं और गवर्नमेंट में एक ऑनेस्ट अच्छा इंसान को जगह दिया गया है जो कॉम्पिटेंट है, एजुकेटेड है, यंग है, एनर्जी है फ्यूचर के लिए काम करने के लिए। तो चीनी हाँ चीनी नाइकॉल फांग का मतलब यही हुआ कि अपना त्रिपुरा को दिया है और एक ऐसे लीडर को दिया है जिसका इमेज बहुत ही पब्लिक को चाहते हैं, वो बड़ा तो सीएम चाहते हैं, जैसा पब्लिक का जीवन तो क्या आ रहा है। देखिए मेरा मूवमेंट है ग्रेटर त्रिपुरा वन मैन वन पोस्ट का सिस्टम हम लोग लेके चल रहे हैं। तो मैं पार्टी को देख रहा हूँ और वन मैन वन पोस्ट में हम लोग आगे चल रहे हैं। इट इज़ अ वेरी क्लियर डिसीजन फ्रॉम द त्रिपुरा मोथा साइड। देयर विल बी वन लीडर इन वन पोस्ट, there cannot be two leaders in two posts. Or anyway, Vijay Rangwal and myself are going to be advising the government, and there is a advisory panel and recommendation committee which will oversee जो पूरा administration जैसा चल रहा है उसमें विजय राघवल, मैं और शायद और एक आदमी बैठकर इसमें हम एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि कैसा काम करना चाहिए और हमारा रिकमेंडेशन क्या है। ऐसा नहीं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में विजय राघवल का आशीर्वाद नहीं होगा, मेरा हाथ नहीं होगा। हम लोग सब एक टीम होकर आराम से अच्छे तरीके से दफा के लिए त्रिपुरा के लिए काम करेंगे। Honorable all members, और एडिशनी विधि अनुयायी 1985 कॉन्डक्ट रूल्स ने अनुयायी 173 वो जेहेतु श्री पूर्णचंद्र जमातिया ने मंगोई অনিমেষ দেববর্মা প্রপোজ করা তাই অনারেবল মেম্বার্স যিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন প্রস্তাবন সমর্থন খাইয়া there is no another contender তাই আদার্স পক্ষ থেকে আর কোনো প্রপোজ সপাইলিয়া সুতরাং শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া আনকন্টেস্ট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধ্যকার 19 এপ্রিল আগামী বছরের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত বলে আমি ঘোষণা করলাম। ধন্যবাদ। আমি উপস্থিত স্বশাসিত জেলা পরিষদের সকল সদস্যদের অনুরোধ করব আজকের এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনডিফিনিট পিরিয়ড নিবাগে সভা মুলতবি খাইমানি সিকাম মনঘোষণা খাইনাই যত মেম্বার্স जों বাইরে কাউন্সিল ভবন বুসকাঙ্গ কাইসা ফটো সেশন খাইজাকনাই নরক উপস্থিত দंदि সো दिनैनि Autonomous District Council ni members undertaking ceremony, election of the chairman, election of the CM, bini session ang orano অধিবেশন মোথা কাহনে ঘোষণা খাইজাকা।